Anong nasuroy man mo? Ayaw, you just sit there. I'll translate. Did you record? This one record now. Anong nasuroy man mo? Sa may toyo. You need to get closer, darling. You need to get closer. Anong madaig dyan? Ang saman? So, isa ka yung bike. Saka din, sarado man among kanang sa kwarto din sa tubangan, pero ang sa kusina is mabihan na ganun siya din. Dito sa pikas kwarto na mo is masakara ang kanang kwarto din na katulad na mo. Yeah, so Bia is one of our students that is supported, but because of our economical problem, we stop some students. If we got budget, we give allowance. If not, then we could not able to give allowance. So she's grade 10 now, and her problem is her phone. Because at 12 p.m., somebody get into the room and get her phone. So, may ganit kayo, huwag mo giyosa. Cellphone ragito ikaw, at ragito ituyo. Then, ang nakatulog sa akong kay so, kamera tulog sa akong manghod. And the one that sleeping on their house is only her and her two siblings. Asa rin mo mama papa? Ang ako na ko ang kay nagtrabaho siya sa Cebu para na ihatag ng mga pambawon. Si Papa kay wala siya trabaho kay na-stroke siya na siya sa Manila. Yeah, her mother is, unsay trabaho sa mama day? Na sa ano mo sari-sari store. Her mother is working in Cebu in a sari-sari store as a sales lady, and her father is in Manila because of a stroke. So stayed in Manila. You know, so ikay lulat din. So that's the grandmother. So diri mo gahapon. So they've been here yesterday, but since we're out, I'm with the fish pond. You know, Terence also out other things. So and now they come back. There's a typhoon, right? Di ba na may bagyo? There's a typhoon. So they It's came getting from the pretty windy island. right now. So unsa man what they bawod? Bawod tayo dahil. Bawod ka lugay may nakalusot kay hindi ka ipambot dako. Kay anang bawra ka dang. Unsa may oras man indikan? Kas usto sa amo And ano. translate. So Mama. they live in their house at 8 o'clock and they're waiting in the port. And now it's already 1 o'clock. So they wait for the bigger boat to bring them to the mainland. Because they are in the small island They're in still Hitafe. having boats go in this Yeah, weather. they're still gonna go in a boat to come home to their small island in Hitafe. Anong importante yung cellphone mo? Kay for ma'am sa mga project din samot na karon ma'am kanang hapit na mga malang first quarter din daghang mga project din samot karon module lagi pa kuan sa mga maestra kay kanang di man sila katabok na man sila sa mainland din. Ako sa usa sa kanang giatasan sa maestra nga kanang ug na siya activity nga ihatag kay ako magkuan sa mga classmates. So it's very useful phone because a majority of that is their module, you know, join online class, and also she's being assigned by their teachers to do some works, you know, for their classmates. Yeah. Asa ba yung kwarta? So I asked them, where is your money? Why you cannot buy phone? Dali gawin pability siyang mama nga 500 ngadto pa min dito lungsod iko. Yeah, we hope and pray. Sure kang wala may 1,000 nga daghan magkag cellphone baligya. Kay Bogos, 1,000 sa una, cherry. Pero Nya, makawala siya ra lagi. ang cherry is, kuha naman, dali ka rin malubat. 2,000 mara. Nagadiferensya. Nya, kini, original ni siya. Nya, 5,000 na rin siya. Apa kay 1 year warranty. Nya kana, pila na lay price? 1,329. Dire na may luoy pa ning bata. Oh, luoy man. Tugo 2,999. 2,229 na lang na. Ma'am, pasensya to ka kay. Kampi to ikatambal. SRP price ni, bisag asa kadapita. Tanaw ni mo sa nang area. Kanang area nga nag-cellphone. Na-cellphone, SRP gyud. Kami mo, Mahal na imong gipili guys. Ha? kini ang gipili. Thank you sa pagpalit. Sana. iPhone mama. 3299 plus 100 man, no?